Ma'am, pick up? Opo. Marami ba, ma'am? Dalawang balot. Dalawang balot. Sa tingin mo, ma'am, kasya sa bag ko? Isa yan, ma'am. So, laundry pala yung pick up natin, mga guys. Dalawang bag. Okay lang mag-vlog dito, ma'am. Shout out po po. Yun na. Dalawang bag lang. So, drop off niyan, mga guys. Fourth Estate lang. So, feed by Lala to. Tara, deliver muna natin. Alright mga guys, I didn't pick up mga guys. Dito lang sa may Jackalow Avenue mga guys. May layo lang na 2.1 kilometers. May travel time na 10 minutes mga guys. At ang bayad sa atin dito ay 59 pesos mga guys. Feed by Lala. Uulan na naman. Bali dalawang balot to ma'am. Ay dalawang bag. Sagit lang ma'am ha. Abot ko lang yung isa. Okay. Thank you ma'am. Thank you ma'am.